يقول الله تبارك وتعالى: ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا. بفضل الله عز وجل وبكرمه وجوده ومنه ما زلنا نحن في مؤسسة علماء الإسلام مستمرون في العطاء، مستمرون بتقديم واجبات الفطور والسحور لأهلنا في قطاع غزة الذين يعانون من نقص في الطعام والشراب ونقص في الإمكانيات. ومن هنا لابد لنا أن نوجه كلمة شكر كبيرة إلى الأخ الحبيب فضل الرحمن الذي قام على إنجاز هذه الأعمال الخيرية، ولا بد لنا أن نشكر الشعب الباكستاني، نقول له بارك الله فيكم وبارك الله في عطائكم وجزاكم الله عنا وعن شعب فلسطين خير الجزاء. आँखों का तारा नामे मोहम्मद, आँखों का तारा नामे मोहम्मद, दिल का उजाला नामे मोहम्मद, आँखों का तारा नामे मोहम्मद, आँखों का तारा नामे मोहम्मद, दिल का उजाला नामे मोहम्मद, आँखों का तारा नामे मोहम्मद, दिल का उजाला नामे मोहम्मद, सल्लल्लाहु अलैहि, बुलंद आवाज़ से मिलके पढ़े, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कोई भी ज़बान खामोश ना रहे, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। पूछेगा मौला, पूछेगा मौला लाया है क्या क्या, पूछेगा मौला।